सदाकत हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरानी आयात करीमा की रोशनी में हज़रत अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के हालात बताते हुए खबर दी थी कि एक वक़्त आएगा जब उसकी दीनी हालत इस कदर बिगड़ जाएगी कि ईमान तक बाकी ना रहेगा। मुसलमान महज़ नाम के रह जाएंगे। हाँ, उस वक़्त मेरा एक ग़ुलाम सादिक़ एक सफ़ेद मीनारे के ज़रिए आएगा और उम्मत के लिए हिदायत और नूर के सामान करेगा। मगर अफ़सोस कि जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा महदी ज़ाहिर हुआ तो लोगों ने उसको कबूल ना किया। Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias a.s. im Lichte der Koranverse. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte über den Zustand seiner Umma voraus: Diese werde einmal so weit vom rechten Weg abkommen, dass sie keine Spur des Glaubens aufweisen würden. Für die Religion werden sie nur Lippenbekenntnisse übrig haben. Zu dieser Zeit würde ein wahrer Diener und vollkommener Anhänger des Propheten über ein weißes Minarett kommen und für Leitung der Umma sorgen. Doch leider kam es anders. Als der geliebte Mahdi des heiligen Propheten erschien, lehnten die Menschen es ab, an ihn zu glauben. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون। लोगों ने जो अपने हाथों बदियां कमाई उनके नतीजे में फसाद खुश्की पर भी गालिब आ गया और तरी पर भी, ताकि वो उन्हें उनके बाद आमाल का मज़ा चखाए ताकि शायद वो रुजू करें। Verderbnis ist gekommen über das Land und Meer, dessen Willen, was die Hände der Menschen gewirkt, auf dass sie kosten lasse die Früchte so mancher ihrer Handlungen, damit sie umkehren. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر। तू जवाब दे कि जब नज़र चंदियाँ जाएगी और चांद गिना जाएगा और सूरज और चांद इकट्ठे किए जाएंगे। Wenn das Auge geblendet ist und der Mond sich verfinstert und die Sonne und der Mond vereinigt werden. والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم। वही है जिसने उम्मी लोगों में उन्हीं में से एक अज़ीम रसूल मबऊस किया। वह उन पर उसकी आयात की तिलावत करता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब की और हिकमत की तालीम देता है।
जबकि उससे पहले वो यकीनन खुली खुली गुमराही में थे और उन्हीं में से दूसरों की तरफ भी उसे मबऊस किया है जो अभी उनसे नहीं मिले। वो कामिल गलबा वाला और साहिब हिकमत है। ist es, der unter den Analphabeten einen Gesandten erweckt hat, aus ihrer Mitte, ihnen seine Zeichen vorzutragen und sie zu reinigen und sie die Schrift und die Weisheit zu lehren, wiewohl sie zuvor in offenkundigem Irrtum gewesen waren. Und unter den anderen von ihnen, die sich ihnen noch nicht zugestellt haben, er ist der Allmächtige, der Allweise. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين। और अगर वो बातें झूठे तौर पर हमारी तरफ मंसूब कर देता तो हम उसे ज़रूर दाएं हाथ से पकड़ लेते, फिर हम यकीनन उसकी रगे जान काट डालते। और इस सूरत में तुम में से कोई ना होता जो उसे दरमियान में हाइल होकर बचा सकता। Und hätte er irgendwelche Aussprüche in unserem Namen ersonnen, wir hätten ihm gewiss bei der Rechten gefasst und ihm dann die Herzheiler durchschnitten, und keiner von euch hätte uns von ihm abhalten können. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ। और हमने तुझसे कबल भी पहले गुरुओं में रसूल भेजे थे और कोई रसूल उनके पास नहीं आता था मगर वो उससे तमस्खुर करते थे। इसी तरह हम मुजरिमों के दिलों में उस बेबाकी को दाखिल करते हैं। Wir entsandten schon vor dir Gesandte zu früheren Stämmen, und nie kam ein Gesandter zu ihnen, über den sie nicht höhnten. So lassen wir diese Sucht zu höhnen in die Herzen der Sünder einziehen.